अस्सलाम वालेकुम। 25 अगस्त 1989 गिलगित एयरपोर्ट पर सुबह के 7:30 बजे थे। फोकर F-27 1349 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स, जिनमें कैप्टन SS जुबैर, कैप्टन आफ्ताब अहसन बिलग्रामी, फर्स्ट ऑफिसर सुहेल इकबाल, फ्लाइट स्टुअर्ड मोहम्मद मकसूद और एयर होस्टेस खालदा हबीब को गिलगित से इस्लामाबाद लेकर जाने के लिए तैयार था। ये फोकर F-27 फ्लाइट PK-404 ठीक 7:35 पर गिलगित एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और ठीक 5 मिनट बाद कैप्टन SS जुबैर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को बताते हैं कि इस वक्त हम लोग बुंजी चेक पोस्ट के ऊपर से गुजर रहे हैं और तमाम मुसाफिर खैरियत से हैं। मगर ये कॉल शायद आखिरी थी। इस फ्लाइट का सफ़र गिलगित से इस्लामाबाद तक 1 घंटा 10 मिनट का था। इस फ्लाइट ने 3 माउंटेन रेंजेस के ऊपर से गुजरना था, कराकोरम, हिंदुकश, हिमालय और स्पेशली किलर माउंटेन नांगा पर्वत से भी। मगर ये एक नॉर्मल रूटीन थी। ये अपने रूट के मुताबिक रोज़ाना फ्लाइट आती और जाती रहती थी। ये सफ़र 1 घंटा 10 मिनट का था, मगर आज 35 साल गुजरने के बाद भी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। मगर क्यों? फोकर F-27 एक डच कंपनी टर्बो का बनाया गया था। इसे 1950 की दिहाई में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें 28 से 52 मुसाफिरों को लेकर जाने की कैपेसिटी थी और इसे मुसाफिरों को लाने ले जाने के लिए ही नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, ख़ास तौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। 7:40 पर जो मैसेज रिसीव हुआ था, उसके बाद ATC ने बार बार इस जहाज़ से रब्ता करने की कोशिश की, मगर कोई रब्ता ना हो सका। इसके बाद एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। तमाम इदारे अलर्ट हो गए और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जहाज लापता 1989 में रेडार्स नहीं होते थे। तब ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर अपने सिग्नल्स जहाज की तरफ भेजता था और जो जहाज से टकराकर वापस आते थे, जिससे जहाज की लोकेशन का पता चलता था। इस केस में ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाज शायद किसी पहाड़ की ओट में आ गया हो और वो सिग्नल्स वहां तक ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती तो कैप्टन SS जुबैर की तरफ से एक मेडे कॉल जरूर की जाती। मेडे कॉल वो होती है जो इमरजेंसी में कंट्रोल टावर को की जाती है कि इस वक्त जहाज में कुछ मसला है, जिसके बाद तमाम टावर्स तमाम जहाज़ों को छोड़कर सिर्फ उस जहाज़ के ऊपर फोकस करते हैं ताकि उसको सेफली लैंड करवाया जा सके और उससे राब्ता रखा जा सके। 25 अगस्त का पूरा दिन ख़त्म हो चुका था। 26 अगस्त को सिविल एविएशन अथॉरिटी एक स्टेटमेंट जारी करती है कि PK-404 गायब हो चुका है। मगर वो गया कहाँ? क्या इंडिया, अफगानिस्तान या किसी आइसबर्ग से टकरा गया? इस हवाले से बेनज़ीर भुट्टो, जो उस वक्त की वज़ीर आज़म थी, उन्होंने सर्च ऑपरेशन का हुक्म दिया और फिर एरियल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें एयरफोर्स के 4, आर्मी के 2 C-130 और PI के 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया। उस दिन सिर्फ एक जहाज़ ही गायब नहीं हुआ था, बल्कि उस दिन नांगा पर्वत को एक अमेरिकन टीम सर कर रही थी। जब उस टीम से पूछा गया तो उस टीम ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने एक जहाज़ को नांगा पर्वत के ऊपर से गुजरते हुए ज़रूर देखा था, मतलब कि वो किलर माउंटेन के ऊपर नहीं गिरा था। ये एरियल ऑपरेशन भी 4 दिन जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट दी गई कि जहाज़ का रंग भी सफ़ेद है और बर्फ़ भी सफ़ेद है, इसलिए इस जहाज़ का पता नहीं चल रहा। उसके बाद लेन ऑपरेशन शुरू किया जाता है और एक इलाका 800 मीटर का कवर किया जाता है कि इस इलाके के अंदर इसको सर्च किया जाए, मगर वो भी बेसूद और कुछ हासिल वसूल नहीं होता। तो फिर ये जहाज़ गया कहाँ? क्या इंडिया की तरफ चला गया? हो सकता है कि तूफान आने की वजह से कैप्टन SS जुबैर उस जहाज़ को किसी दूसरी तरफ मोड़ कर ले गए हों और वो जहाज़ LOC क्रॉस कर गया, जहां पर इंडिया ने उसे एक थ्रेट समझते हुए मार गिराया। इस हवाले से जब इंडिया से रब्ता किया गया तो इंडिया ने इस चीज़ के डिनाई किया और ये ऑफर भी की कि इस जहाज़ को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे और 4 जहाज़ भी भेजे, जिससे ये बात वाज़ेह हुई कि ये जहाज़ LOC की तरफ नहीं गया और ना इसमें इंडिया इन्वॉल्व था। और उसके बाद दूसरी थ्योरी जो बनती है कि क्या इस जहाज़ को अगवा कर लिया गया, हाईजैक करके अफगानिस्तान लेके जाया गया, क्योंकि तब 8 साल पहले 1981 में PK-326 को कराची से अगवा करके अफगानिस्तान ले जाया गया और उसके बाद उसको दमश्क ले जाया गया। तो दमश्क में जब हाईजैकर्स की तमाम डिमांड्स को कंप्लीट कर लिया गया था, तो उसके बाद उन्होंने हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना शुरू किया था। इस हवाले से अफगानिस्तान हुकूमत से रब्ता किया जाता रहा। बहुत से लोग प्रोटेस्ट करते रहे और एक फैमिली जिसमें उनका नौमौलूद बच्चा और 4 फैमिली मेंबर्स थे, वो खुद अफगानिस्तान तक भी गए
تاکہ اس جہاز کا پتہ لگایا جا سکے اور اپنی فیملی ممبرز کو چھڑوایا جا سکے، مگر وہ بھی بے سود رہا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید ہائی جیکرز آج رابطہ کریں گے، کل رابطہ کریں گے، مگر 35 سال گزرنے کے بعد ابھی تک کوئی رابطہ نہ ہو سکا، جس کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جہاز کسی آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ تو آئس برگ سے ٹکرایا تو کوئی بھی ملبہ یا ریکیج نہیں ملا، کیونکہ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد اس کو برف نے مکمل طور پر اوپر سے ڈھک لیا ہوگا۔ اگر یہ کسی آبادی کے قریب گرتا تو آبادی کے لوگ اس کے بارے میں ضرور بتاتے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ جہاز اڑا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ ایسے بہت سے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کہ جہاز اڑا ضرور مگر وہ زمین پر لینڈ نہیں کیا، نہ کوئی میسج ملا، نہ اس کا ملبہ ملا، نہ ریکیج، کچھ بھی معلوم نہیں ہوا کہ آج تک وہ جہاز گیا کہاں۔ پہلا واقعہ 1953 میں ہوتا ہے جب اسکائی ویز ایئر لائن کا جہاز 39 مسافروں کو لے کر جمیکا کے لیے اڑتا ہے، مگر آج تک نہ وہ لینڈ کرتا ہے، نہ اس کا کوئی میسج آتا ہے اور نہ ہی اس کا پتہ کہ وہ جہاز کہاں گیا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ 15 مارچ 1962 جب امریکن آرمی کا فلائٹ ٹائیگر لین طیارہ سوویت وار کے لیے اڑتا ہے، مگر دوران فلائٹ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ فلپائن پہنچتا ہے لیکن فلپائن سے آگے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس میں امریکن 93 سولجرز اور کچھ مسافر تھے۔ اس جہاز کا بھی آج تک کچھ پتہ نہیں چلا، اور آج سے صرف 10 سال پہلے ایک ملیشین ایئر لائنز کا جہاز جو کوالالمپور سے بیجنگ جا رہا تھا، اس میں 239 مسافر موجود تھے، وہ بھی راستے میں غائب ہوا اور آج تک نہیں مل سکا۔ یہ فوکر طیاروں کا حادثات کا سلسلہ 1970 سے شروع ہوا تھا اور 6 واقعات ہوئے، اور آخری واقعہ 2006 میں ملتان میں ہوا۔ جب یہ فوکر طیارہ 2006 میں ملتان سے اڑا اور ملتان کے قریب ہی ایک باغ میں گر کر تباہ ہو گیا، تو اس کے بعد سے PIA نے اس فوکر طیارے کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا اور اس کی جگہ لی تھی ATR-42 نے، اور جس نے صرف 10 سال کے بعد وہ بھی حادثے کا شکار ہوا چترال میں، اور جس میں جنید جمشید کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس جہاز میں موجود لوگوں کی فیملیز بڑے عرصے تک احتجاج کرتے رہے کہ ہمیں کم از کم اس کی سرچ کی جائے، ہمیں اس کی ڈیڈ باڈیز دی جائیں تاکہ ہمیں کچھ سکون مل سکے، مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جس طرح سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ریکیج نکل آئے، مگر کیا ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ گلیشیئرز پگھلیں گے اور پھر اس کے بعد یہ جہاز سامنے آئے گا؟ اب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اتنے زبردست قسم کے آرکیالوجسٹ آ چکے ہیں جو World War I اور اس سے بھی بہت پہلے کی چیزوں کو دریافت کر رہے ہیں۔ سوناٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندر میں ڈوب جانے والے جہازوں کو نکالا جا سکتا ہے، تو پاکستان کے اس جہاز PK-404 اس فلائٹ فوکر F-27 کو کیوں نہیں ڈھونڈا جاتا؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، اور آپ مزید کس طرح کی ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔